Phungkaham Tripurahani ani jotto khasok sane tako koksong ang tabok Tripura teisini Bharat hak kotor hoite haksalo Chinni aisango tongo oro tongui Chini Tripurahani jotto tako koksong na ani khasok sani khapangni hamjong ma jafaro. Good morning to everyone. Ang tabok o kisi sani bagui o live khainani bagui ma sukha abonogui I thangnai saltham salbroi Chini Tripura hastane jotto tako koksong nukhana যে লাদাখো ওর স্টেটহুড ডিমান্ড খাইনাই যে অরনি সোনম ইয়াকচুকনি লিডারশিপ বাহাই খাইই যে বিজেপি গভর্নমেন্ট ও চবানো বরং মুভমেন্ট ও মুভমেন্ট টাউনিবাগে খাইখা যে জেন কেন যে কোনই আবো খাইই Union Territory khai approve Modi government ni Union Minister Amit Shah ni kokri mung tongo kisisa sal tongoi je JNK ta Ladakh kunoi nibo tai waisa statehood abo rijang nai কিন্তু তিনি বিশিদক লাই থাঙ্কা ওর স্টেটহুড তো করি অরনি পঞ্চায়েত সাসপেন্ডেড লাদাখ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সাসপেন্ডেড সবরুল খাইতং অনলি লেফটেন্যান্ট গভর্নর অর্থাৎ সেন্টার হইতে ইনডাইরেক্টলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি গভর্নমেন্ট তাই সিনি ত্রিপুরা হাই और विलेज कमिटी भोटों गया भाई के बीजेपी नि लंगटा फंगटारक एडिसिनी रांगना कुसुबै चाइतों एडिसिनी सिनी त्रिपुरा हानि और 14 lakhs और जो पॉपुलेशन बरं जे डेमोक्रेटिक राइट आबनो सस्पेंड खाई आमते खाइनो लादाख बहाई आं आबनो एफार खाइनानि बागै जे जायतक माने कारणंखा let our Tripura people let our Tripurasa people they realize और CPIM BJP कांग्रेस त्रिपुरा मथा IPF टिने को गया अनि कोइबुंग to each and every our Tripura people Tripurasa people सुनो केबो इमांग फुनोगो केवो चुनो कोगरियो 6 महीने के अंदर त्रिपुरा लैंड हो जाएगा हम अभी दिल्ली से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आएंगे फलाना फलाना हमारा साथ हो तो कौन रोक सकता है त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सब कुछ बन जाएगा दिल्ली जाना होगा दिल्ली जाना पड़ेगा दिल्ली होते वो और लोकसभा चौंगमारी विधानसभा चौंगमारी फाइखाई कतर कत नेता सब पाइयो दिल्लीओ चार्टार्ड फ्लाइट बाय स्पेशल फ्लाइट बाय दिल्ली लांगई 5-star होटेल तनई चारियो खारियो ताई चौंगमारी अंफुरंखे किसु रांग रहरो नों हेलिकॉप्टर कावई प्रचार खाइदी डायरेक्टली बीजेपी नो बिनी हाफांग तुबिया फानो इनडायरेक्टली भोट स्प्लिट खाई बीजेपी नो हाफांग तंगने सुजुग खाई दी फातारो जरा निनी सपोर्टर तिनी जे दलनि फांगथुं बिनी जे सपोर्टर दे आर दी एसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी आमतिनो
চিনিব নে গেছের দङ CPM নিব ত্রিপুরা মথা নিব BJP নিব ও সাপোর্টার ব্লাইন্ডলি ইমোশনালি বরক লিডারশিপ নে কখনো পৈতো খাইও এবং শুধু আবশ্যমিয়া যে বরক যে তাই কুবন পার্টি বাই এলায়েন্স নক তো তুইনো কুবন পার্টি বাইব ওয়ালাইও সুলাইও বুলাইও তগলাইও তাবক চুন নুক দङ ত্রিপুরা মথা বাই BJP যে খোয়াইও বাহাই অংখা কদিন সেকাং হেজামারা অংখা ওর জাম্পুইজলা বুকাস্তিও তো সালনি সালতামাঙ্কা নং দङ খুমুলং অং দङ কিন্তু আগুলি ফাইখাই বড় কাগলাইয়া দিল্লি থাকে কাগলাইয়া খরকসানি এগেনস্ট ককসাগো বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড টু দি TTADC? What happened to the tribal right? Why not the 125th amendment of our constitution, which is formulated to give more power to the ADC, direct funding to the ADC? It is not being tabled further in the parliament. It is not being passed. Last 7-8 years, dozens of such bill, it was tabled and immediately passed, even within 1 day, 2 day. But why not this 125th Constitution Amendment Bill? Tamni bagui, because it is related to the Triprasa, it is related to the tribal affair, it is related to the development, overall development of Northeast. Not only the Triprasa or tribal people, for entire population. Henke busidi sabo BJP. BJP is a political talk of our country. BJP borok haino Bharat Mata ki joy hino Tiranga Jatra khayo. But BJP, their ancestors, forefathers, their mentor RSS never participated in our freedom struggle. They never supported our constitution, though now they are playing drama by saying that sabka saath sabka vikas, by saying that India has become the Vishwaguru. But what is happening to the average citizen of this country, and of course the Adivasi people, they composes around 9%, 8.6% in last 2011 census. Now in 2027, if census conducted, definitely it will surpass 9%. But what we found in every parameters, health, education, job, land, there these Adivasis, along with Dalits and other some underprivileged people, they're alienated, they're excluded from the job. In Tripura also we are happening now. So this is my humble request. Please go through the developments in Ladakh, how brutally the Ladakhi people, so simple people, who bravely, who valiantly fight against Pakistan to defend our country, our security, and these people are now being shot down by the police of the Lieutenant Governor led by Bharatiya Janata Party. This is Bharatiya Janata Party. It is either in Ladakh or they are in Chhattisgarh or Jharkhand or Assam or Manipur or Nagaland and Tripura. Anywhere, just for the sake of the electoral interest, to snatch power, they align with other parties, very particularly
the party like the indigenous, that is what I'll say, regional party. But by heart, they never consider, they never, what I'll say, value the desire of the Adivasis, the tribal, the indigenous people. Ongoi, ani koimung, please, nahardi, e Bharatiya Janata Party ne sinane khaidi. Aboni biruddhe hai, thansa ne kok sao, yes, thansa is very, very much required. But that thansa, by compromising with BJP, will never yield any tangible result. So my request, come forward, and thansa should be democratically, thansa should be with ideology, thansa should be based on the experience across the country and what we have been witnessing, very particularly during last 11 years. Ang te kok salia, ang tabok China tongo, yang siki yang tuima paro, yaisang sitio, khob naithok city, oro Chinese Communist Party ni invitation sang phaimani, sang naitongo borok bai development bhai ke khai, borong ni je minorities sang hai jara sang Adivasi hinjang nai, indigenous hinjang nai. Everything is, that is, tamahin nai bonang khuk bai kok bai ang abo khai busuk jati development khai kha ulo salo jora man khai awoti kok sarno asuk sawi ani koimung